নমস্কার, নমস্তে। দীপা ড্রিম কিচেনে আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি এই গরমে। তা গরমে ভাবলাম একটা কিছু নিয়ে আসি আপনাদের সামনে। কি নিয়ে আসবো? ঠান্ডা বিউলি ডালের বড়া। বিউলি ডালের বড়া, দহি বড়া যেটা বলে দহি বড়া, সেই দই বড়াটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম, আজকে বানাবো। এটা আমি 6 ঘন্টা মতন ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন এটাকে পেস্ট করব। তার আগে আমি একটু ভাজা মশলা করে নেব। आज मैंने बनाऊंगा बिरली डाल का जो जो कलाई का दाल बोलती है, उसमें मैं बिरली डाल का बड़ा बनाऊंगा। बिरली डाल का बड़ा इसलिए बनाऊंगा, अभी गर्मी भी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बिरली डाल का बड़ा, दही बड़ा जो बोलती है, दही बड़ा बनाऊंगा। अच्छा लगेगा। कैसे बनाना हो अभी देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा जीरा में फ्राई कर ले, तो सूखा वाला আমি একটু জিরে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এটা जीरा फ्राई हो गया, मेरा जीरा फ्राई हो गया। अभी अभी मैं इसके अंदर डालूंगा दाल। এখন দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা, আর দিচ্ছি আমি এর মধ্যে গোলমরিচ। একটু ঝাল মিষ্টি হবে, ভালো লাগবে। আর 1 চামচ নুন দিয়ে দিচ্ছি। তার সঙ্গে আমি 1 চামচ চিনিও দিচ্ছি। मैंने डाला 2 ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया। थोड़ा अच्छा लगेगा, टेस्ट भी लगेगा। अभी इसको पेस्ट करना है। এখন পেস্টটা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। मेरा पेस्ट हो गया, देखिए अच्छे से। अभी इसको पकौड़ा बनाना है। এখন बनाबो এটা। गर्मी के टाइम सबको दही बड़ा पसंद है, ठंडा भी रहती है। গরমের টাইমে দই বড়াটা সবারই পছন্দ হয়, আর এটা খেতেও ভালো লাগে। অবশ্যই দেখবেন, বাড়িতে করে দেখবেন, ভালো লাগবে। এই গরমের টাইমে এইভাবে বানালে টেস্টও হয়, বাচ্চারাও পছন্দ করে। এখানে আমি একটু ধনে পাউডার, জিরে পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर डालना हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा। इसको अच्छे से अभी फेंटना है। ये फाइन नहीं पिसा, थोड़ा थोड़ा दाना है, तो और भी अच्छा हो जाती है, सॉफ्ट भी होता है। আমি এটা একটু একটু দানা রেখেছি, একদম সফট বা একদম ফাইন গ্রাইন্ড করিনি। इसको मैंने हाथ से थोड़ा बम कर, हाथ से একটু ফাটাচ্ছি, তাহলে খুব সুন্দর হবে। সুন্দরভাবে হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেটা জিরে আর রেড চিলি ফ্রাই করেছিলাম, সেইটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। গন্ধটাও খুব ভালো লাগবে। मैंने जो जीरा और सूखा मतलब रेड चिली मैंने इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा टेस्ट होने के लिए। এটা এখন হয়ে এসছে। এখন আমি এটাকে বড়াটা বানাবো, ফ্রাই করব ননস্টিকে। এখন তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন তেলটা দিয়েছি, পরিমাণ হিসেবে আপনারা যা লাগবে তেলটা দিয়ে দেবেন। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সফেদ বেলের তেল, সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি, এখানে সয়াবিনের তেল। আমি বড়াটা বানানোর আগে এখানে একটু আমি দিচ্ছি দই। এখানে দই জল একটু ভালো করে পাতলা করে বানাবো। এখানে দই জলের বেশি লাগবে না, কেন কি এটা সফট হয় করলে। এর মধ্যে 1 চামচ নুন দিয়ে দেবো। मैंने यहाँ पे थोड़ा दही और पानी और नमक डाल के मैंने पहले बड़ा डालूँगा इसके ऊपर, तो सॉफ्ट होगा। এখানে একটু জল দিয়ে দিলাম, আর একটু ভাজা মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। फ्राई सूखा फ्राई जीरा पाउडर मैंने डाल दिया। इसमें अच्छे से बन जाती है।
এখন বড়াটা এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব, এখন সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে বড় করেও দিতে পারেন, আমি মাঝারি সাইজ দিচ্ছি। मैंने अभी डाल दिया बड़ा, माझारी साइज डाल रहा हूँ। आप लोग चाहते तो बड़ा साइज भी डाल सकते हैं। बना के भी 2 दिन रख के भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं है मतलब एक दिन ही खाना पड़ेगा। ये हेल्दी खाना भी है, टेबलेट के लिए भी सही रहेगा। ज़्यादातर मसाला नहीं डाला। দেখুন খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে, বেশ বড় বড় সাইজও হয়েছে। আমি বললাম মাঝারি, কিন্তু ফুলে উঠেছে খুব সুন্দর। দেখুন সাইজগুলো ভালো হয়েছে, अच्छे से बन रहा है। देखिए कितना बड़ा भी लग रहा है, फूल गया। अभी मतलब दही का पानी के अंदर डालूंगा तो और भी बड़ा लगेगा। अच्छा एकदम सॉफ्टली हो रहा है। अभी इसको उठा के मैं पानी के अंदर डालूंगा, दही का पानी के अंदर। এখন এই যে পাতলা দইটা বানিয়েছি তার মধ্যে এখন ঢালবো। গরম গরম इसके ऊपर डालना है। এটা আমি গরম গরম একদম দিলে কি হয়, এটা কালারও আসবে ভালো আর সফট হয়ে যাবে। আর একবারও বানিয়ে দেখালাম। এই দেখেন বড় বড় সাইজ, আমি 200 গ্রাম ডালে করেছিলাম, 18টা পিস হয়েছে, বড় বড় साइज एकदम। देखिए खूबी बड़ा, मैंने 200 ग्राम दाल भिगो के रखा था, एकदम बड़ा बड़ा हुआ। 18 पीस हुआ, बड़ा साइज। अब देख रहे हैं कितना बड़ा साइज है। দেখুন আমি 5 মিনিট মতন ভিজিয়ে রেখেছিলাম এই পাতলা দই জলের মধ্যে, নরম হয়েছে। আমি এখনই আপনাদের দেখাচ্ছি, অনেকটা তাই সফট হয়ে গেছে। আর একটু যদি থাকে 10 মিনিট মতন তাহলে আরও বেশি সফট হবে, কিন্তু এখন এটা উঠিয়ে দেবো। আমি দেখাবো আপনাদের কিভাবে মানে সুন্দরভাবে সিম্পলভাবে হয়ে গেছে। मैंने 5 मिनट यहाँ भी भिगा कर रखा था। अभी देखिए इतना से सॉफ्ट हो गया। 10 मिनट रखेगा तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी नहीं, अभी उठा के आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, एकदम सिंपल है। अभी दही के अंदर थोड़ा नमक और थोड़ा शक्कर मैंने डालूँगा, क्योंकि थोड़ा मीठा मीठा लगेगा। इसके ऊपर तो मैं चटनी डालना ही है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ शक्कर थोड़ा नमक डाल लेता हूँ। আমি একটু চিনি আর একটু নুন দিয়ে দিলাম, এটার সঙ্গে মিক্স করব। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, আমি দিলাম। আমরা একটু মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা খেতে বেশি ভালোবাসি, এই কারণে এখানে একটু চিনি আর নুন দিয়ে দিলাম। আপনারা না দিলেও চলবে। मैंने डाला, आप लोग चाहते तो नहीं डाल सकते, नहीं डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थोड़ा मीठा खा लेते हैं, इसलिए थोड़ा मीठा दे रहा हूँ। এখন दही का पानी से निकाल के दे रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज भी हुआ। इसके ऊपर दही डाल रहा हूँ, দইটাই উপরে দিয়ে দিচ্ছি। আর তেঁতুলের তো চাটনি আপনারা জানেন ভালো হয়, খেজুর দিয়ে তেঁতুলের চাটনি খুবই ভালো হয়। এখানে কিন্তু আমি তেঁতুলের চাটনি তো দেবই, তার সঙ্গে একটা জিনিস দিচ্ছি, আমি বাড়ির কাঁচা আমের মিষ্টি আচার। মিষ্টি আচার আমি বানিয়েছি, এর সঙ্গে আজকে আমি মিষ্টি আচার দেব। এখন मैंने इमली का अचार, इमली का जो सॉस है वो डाल रहा हूँ। এখন আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে আমি तेतुलेर सॉस। और यहाँ पे मैंने अभी तो कच्चा आम है, कच्चा आम घर में मैंने मीठा अचार बनाया, मीठा अचार इसके ऊपर मैं डालूँगा। इतना टेस्ट हो जाती है खाने से, आप लोग एक बार ट्राई करिए, अच्छा लगेगा इसके साथ खाने से। इमली का तो सब लोग खा लेती है, मगर ये मीठा वाला आम का अचार अभी तक शायद कोई नहीं खाया, मगर एक टाइम होगा तो ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा। আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন, মিষ্টি আচার আমের খেতে কিন্তু খুব ভালো হয়। এখানে একটু আমি দিচ্ছি ভাজা মশলা,
ভাজা মশলা তো না দিলেই হয় না, কেন গন্ধটা বেশ ভালো লাগবে। আর একটু হালকা রেড চিলি আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে না লাগলে নাও দিতে পারেন। আমি একটু দিয়ে দিলাম, বেশ ভালো লাগবে कलरफुलটা। अभी एकदम परफेक्टली रेडी हो गया। देखिए डिश टेबल के ऊपर रखेगा तो कितना अच्छा भी लगेगा, खाने भी टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, एकदम अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिए ज़रूर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग मेरा पास में है तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है, और भी पास में रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो अभी तक मैं रह रहा हूँ, आप लोग अच्छा से रहिए, हम भी अच्छे से रहे हूँ। দেখেন খুব সুন্দরভাবে এবার টেবিলে রেখে খুব সুন্দরভাবে খেতে পারবেন, খুব ভালো হয়েছে। আর অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন এইভাবে। আমি এখন একটু কেটে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখেন কতটা সফট হয়েছে। এই দেখেন খুব সুন্দরভাবে সফট হয়ে গেছে, অবশ্য ট্রাই করবেন। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব লাইক করবেন। আমার নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার আসব। আপনারাও ভালো থাকবেন, আমিও ভালো আছি। আপনারা আমার পাশে আছেন বলে আমার ভালোও লাগছে। আবার এইভাবে পাশে থাকবেন, আমি নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। আপনারাও ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।